anangkan ini aga igurutan ta isuti kadagkelan a probinsya ti Pagilian gapu iti kinalawat na isumam pinagkapat na dengge ipugaw bondo ken nalingga apayaw ilimigay sagada nagado di turista ijay bundo ikabisera na ijay di sentro na may sabit akapintasan dito'y sa malubungan inangtan ang Cavite rice terraces jay Banawe kakabsat amaday dayaw ikamani pasindayaw tattao jay ipugaw na respeto ken natayaw may samit a probinsya makunang akalinga nagtitira iti agungga nalaing dapay agumangsa ilidaday apayaw awan kanuti agtaktakaw agkay wara iti karabaw ngem awan beti mapukaw nupanggit ikay kayo nagadujay handeto no kaya tiyo ti repolyo mountain trail ti papananyo napisat apapalasang nagadujay kapangan nupanggit iti kukod mapan kayo ijay bukod no minas iti silaw naglawa jay ambuklaw no minas ti patatas mapan kayo ijay bukyas no minas ti balito Pilex balatok ket antamo no minas iti gambang ijay lipantongan kayan no adu ti tattao mas karkarot dito'y bagyo ngem awan kano serbi ti bagyo no awan ti basurero saan yu alip lipatan tay lugar at aluan ta ijay ti nagtsamba